Nakaplay na yan. Yung gancho kuya. Bukas mo. Nakaplay yan ba? Oo. Nakaplay? Date kuya. Ano ba kayan? February ano ngayon sir? 10. February 10. Oh. Okay. Lijo Simsuangko. Tanigi. So kuya, kuya. Ano mo? Gancho mo. Kingfisher, Sean. Kuna mo kuya. Sige, ayan na. Mega Bass Ipatak Cup. mo lang. Pakancho mo kuya ha? Ah. Para kode. Sir, video ako nga sir. Ilala kayo sa ano to eh. Pindot yung stop. Ayan. Para mega bot. Stop. Wala kuya. Hayamo. Lubay mo. Hindi kita eh. Sige ako lang sir. Video mo lang ako sir. Sama ako. Yan sir. Susuwi lang. For Mega Bass Cup. Lijo Simsuangko. February 20. 10. 2017. Sigurito. Malaki. Malaki. Kabila ka, tanigi kuya. Tanigi. Kabila kuya. Ay. Ito kuya. Kiloy natin ha. For Mega Bass Cup ha. Sa'yo, huwag mong papatayin ha. Teka sir. Deray. Dali, masisiray. Ano? Sige, ang masira. Redhead. Mega Bass X80. Redhead. Mega Bass X80. Sir, pahawak lang sir. Dito lang sa gilid sir no. Oo. Kaya mo yan. Dito ang gilid sir. Patay na natin. Baka wala pa. Hindi makakawala na yan. Makakawala pa ba yan? Hindi, wag lang mamamatay yung cellphone. Oo. Dali po, pitigtas na. Laki, tanigi. Sige, amo. Sir, wag lang mamamatay video sir ha. Diretso rin. Mapera lang napuno. Mega Bass Cup. Tournament. Panalo ka na nito kan sa inay premyo. Ay, kuya. Wala. Ano? Okay. Yan. Dito sa ilalim. Ilalim kuya, pasok mo din sa kunang ara. Matali ko yun. Ang malubot ko yung cellphone eh. Sige lang, pwede pa. Di ba rin masira na to? Wag, meron pa yan. Baka dalawa yan eh. Yes lang sir ha. Kay Kuya Romy naman yung isa. Lijo Simsuangko. Mega Bass Cup. Pakita mo nga lang kuya. May na, pwede mo na yung suwan. Makakawala. Mega Bass X80. February 10, 2017. Lijo Simsuangko. Kaya pahawak po. Dito lang sir no. Huwag mong screen ha. Nasa tournament kasi yan eh. Kuya Romy, tingin. Picture rin eh. Harap! Pagkain mo muna kuya. Pupukin mo yung ulo kuya. Pupukin mo yung ulo. Papamuntok. Daliri mo. Sige. Daliri mo. Daliri mo kuya. Matigas eh. Mukhaan nilang gancho. Korte lang yan. Pwede rin. Against the light ba? Oo, against the light. Sir. Ako sir. Sira. 0-0. Isa pa. Derek. 0-0. Kaya pasabit ko eh. Sa ngalangal. Yan. Panalo ka na yan. Ito mo. Oh, yan, 0-0. Ingat. 0-0. Kuya. Sige, sabit mo dyan. Kaya. Huwag mong pindutin ha. Baka tama mo ha. Hindi. Marami ng huli. Sige kuya, sabit mo dito yan. Sa loob. Hindi pa gano'n. Ayan, nakalak na. Teka. Sa pula kuya. Hindi kasya. Hindi, sa pula. Yung habak mo pala. Yan. Ito. Dito. Ito. Kali. Teka. Yan ako muna.
Ulitin natin. Baba muna. Yeah. 0-0 muna tayo, sir. 0-0 tayo. 0-0. Teka. 0-0. Okay. Clear. Sabit mo, kuya. Ligtas na doon. Okay. Yan. Yes. Tapat natin. Sa gitna natin. Yung ilaw. Yan. Taas mo, kuya. Yan. Reading. Pakasugat, sir. Sa kaaraw. 12 point. Mahigit, oh. Hintayin natin mag-lock. Malikot. Bravo na. Ayan, mga 2 kilos kalahati. 12. 12.5. Teka lang, sir. Quiet lang. Lock. Wala pa. Hindi pa nag-lock. Di pa. Pero kung nasuwar ko, kita ha. Hintayin nyo lang. How many kilos? 12 something. No, more than. Sir? No. Lock na? Wala pa. Tagal. Sir, tandaan lang, kuya. Huwag magalo ng isda. Yung kamay mo, kuya. Nakadito sa bakal. Huwag mamakan dyan sa baba, kuya. Selmin Zain. Awit ah. Surah hila. Ako naman. Hindi siya gagalaw eh. Paglalak na yan. Yun. 12.25. Ulit natin. 12.25. 12.25 lock. Mula baba. 12.25. 12.25. Legion Simswangko. Mega Bass Cup. February 10, 2017. 10 o 11? 10. Thank you.